aywa ni ala sɔnna an bɛ sunkalo tile 12 na an bɛ suratu nisa'i la ka bɛn bi le 16 ma ni ala sɔnna 5e mois 2019 kuma suratu nisa'i a ta ko 6 na ka bɛn aya 50 aywa 50 ni dɔɔni fana an bɛ ala sɔnna. عليك من الرحمن السلام دينك لي أنكم إرما أمي إسلامي دبلا نيغا دعنا ما يجمع بلا جنيه أماني الرحمن مسافة أكيد كشيني تنا يا حامل اللواء العز والشرف أنقذت الناس من ظلمة الظلم bonya drapeau tigi ani ma baya drapeau be emi bolo ede adama de kishi kaboto nyali dibifina الهداية والإرشاد والنجاح في بيتك باقية إلى يوم للجزاء نقوم كأرما دون كان نيغا تعالى كدينما كمغو كشي كمغو تانا كبوتو يني ولجوما obeto ekadu konna la fukata jewuli wa obeteno fukata se lahara doma يا والدنا العطوف الكريمة وفيت لنا كلا يا صراط الله المستقيم أنفا هنا بغتي ففن سيرلي إذن لك فين بدفع أوني وإذن على كسرتك لني نوي بلاو بتاجانا نحن عثمانيون ومدنيون وحيدريون إلى الأبد والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أني تمانيني الله تعالى فكبو شيطان إبليس الله ينتورب. بسم الله الرحمن الرحيم. أني سيندي الله تعالى تكبر كما ألم يجين لو خليتي أن الله رأينا كرنجرلي. سورة النساء تابع. أمبي سورة النساء لا نوي سوق سورة ونفتقودو تابو فلانا. ألم ترى محمد إما يلقوا إلى الذين أتامهما يزعمون منو يكون أمك أنهم كفولو تيجي آمنوا ولو لمن يرى بما نفني أنزل من جننا إليك كان محمد وما أنزل أن من جننا من قبلك كفوا محمد يريدون وبالا ينيدي أن يتحكموا كولو بكيري تيجي إلى الطاغوت تشيطان مغوما وقد شهردنا أمروا يا مرولا أن يكفروا به أن يكفروا كوكا كافريا به نو بولين نوناتيغوي ويريد الشيطان لكارو شيطان بالايني أن يضلهم وابي آدم دي كان نفلي ضلالا فليلا بعيدا من جنجا نعم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم محمد إمام مغوي يزعمون نوبا كنا كمك أنهم آمنوا بما أنزل إليك ko fɛn min jiginnen kan n'u ye kuranɛ k'u dalen don la u b'o kuma de fɔ k'a sɔrɔ u bɛ ka seli an fɛ yan an bɛ su ɲɔgɔn fɛ diinɛ fɛn bɛɛ ye kelen y'an bolo nka olu ta ye kunna kuma ye kunna kuma zahama bi mana ka kuma ka fɛn fɔ ka sɔrɔ a t'i la kumana kunna kuma mɛ u yɛrɛ kɔni bɛ seli u bɛ silamɛw nɔfɛ u ko k'olu limaniyana bi ma unzila ilayka min jiginna Muhammadu kan n'o ye kuranɛ ye wa ma unzila min qablika ani kitabu minnu jiginna ka kɔn e Muhammadu ye yuriduna an yatahakamu nka u ye nin kuma in bɛɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ yuriduna an yatahakamu ila taghut nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ fɛ ka kiiri de
wuli ka taa di bolitigiw ma walima ala juguw ma ni kiri min nan'u bolo وقد أمروا أن يكفروا به ka sɔrɔ a fɔra u ka kafiriya ni mɔgɔ ninnu ma ويريد الشيطان nka sitana yɛrɛ cɛsirilen bɛ o أن يضلهم ضلالا tara na mɔgɔ ninnu fili k'u to misiri kɔnɔ dɔlala ni fili yɛrɛ la bayida ni min ka jan tiɲɛ na o kumana yan yɔrɔ in na atahakumu ila tawhid komi a b'a kalama ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ de tun bɛ yen bon sahaba komi a bɛɛ bɛ sahaba dɔn sahaba u ye cogo damadɔ de ye sahaba la mais sahaba ye cogo wulibali ye min ye maa o maa ɲɛ dara alakira ka sallallahu alaihi wasallam ka kɛ silamɛ ye ka kalimatu shahada fɔ ka tuubi ka don silamɛya la ka alakira balolen to i ɲɛ dara a kan hali ni n'a ma sigi i jɔlen i y'a tɛmɛ dɔ ye ko kira filɛ e ɲɛ dara a kan e tuubilen a bɛ fɔ e ma sahabi hali ni n'a ma sigi maa o maa ɲɛ dara alakira kan i tuubilen e ye sahaba dɔ ye hali ni miniti fila don ko a tɛmɛntɔ filɛ nin ye i y'a tɛmɛntɔ ye dɔrɔn ko kira tɛmɛntɔ filɛ o y'a sɔrɔ e ye silamɛ de ye e ye sahaba ye o de ye sahabaya wulibali yɛrɛ ye mɛ minnu ye fɛn wɛrɛw don a la olu y'a yira ko sahaba tɛ mɔgɔ min tuubira kira balolen la k'o tɛ ko sahabaw de ye maa ye minnu tuubira u gɛrɛla kira la u ni kira sigira u ni kira barola u ye kuma mɛn kira fɛ kira yɛrɛ ye u ka kuma dɔw jaabi u tora kira fɛ u n'a ye jihadi kɛ ko olu de bɛ wele sahaba u y'o k'a filanan ye mɛ a sabanantigiw olu ko k'o si tɛ sahaba ye ko sahaba de ye maa ye mɔgɔ minnu dara kira la ka tuubɛ a bolo ka sɔn a ye abada u ma kɛ munafigu ye fiyewu f'u kɛra mɔgɔ sabatilen yɛrɛ ye ko de bɛ wele ko sahaba bon nin yecogo ninnu de b'a la mɛ nin yecogo bɛɛ ye hakilila de nin bɛɛ ye mɔgɔ min dɔw ko sahaba man ka neni ko sahaba tɛ se ka neni mɛ ala ye sahaba neni nafigi ninnu bɛ sahabaw de la nafigi fin ninnu olu bɛ sahabaw de la o tuma na kuranɛ yɛrɛ jiginna ala fɛ o sahaba nafigiw de kama bon pour que dɔrɔn olu t'i fɛ ko sahaba t'i neni o tuma na ko maa o maa ye nafigi ye u y'olu bɛɛ bɔ sahabaya la e tɛ se k'o kɛ o sahaba kɔrɔ de ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn mɔgɔ jɛɲɔgɔn bon sisan ni tile ni maa o maa tile bɛnna k'o ye baya ka kɛ ansaru hali n'o ne ma ɲɔgɔn ye hali n'o bɛ Kayi hali n'o bɛ diɲɛ dan na dɔw n'a fɔ Hayidara ka mɔgɔw tɛ n bɛ fɛ a k'a faamu dɔrɔn sahaba mɔgɔ ɲɛ dara alakira kan i tuubilen i ye sahaba de ye o tuma na o mɔgɔ dɔw de tun bɛ yen kira tile la sallallahu alaihi wasallam silamɛ dɔ en tout cas selila dɔ ani yahudiya dɔ ko ani yahudiya dɔ kɛra ɲɔgɔn na parce que tafsiri yɛrɛ bi min di ma la a bɛ se fɔ dicogo 10 na a bɛɛ n'a hadisaw don a mɔgɔw yɛrɛ tɛ kelen u bɛ dɔw tɔgɔ fɔ olu ni mɔgɔ dɔw de sera ɲɔgɔn ma ayiwa u jɔra k'u ka taa kiiri kɛ min ye yahudiya ye yahudiyakɛ in ko k'u ka taa kira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam mɛ silamɛ in ko non k'u ka taa kɛ Abu Bun Ashrafi fɛ yen k'o ka kiiri tigɛ o tuma na o mankan wuli u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛkɛ in ko k'ale ta tɛ tigɛ ala kira fɛ fiyewu silamɛ selila quoi bon parce que zɔhiru an bɛ kira yɛrɛ ko lahara olu diɲɛ na yan olu bɛ mɔgɔw minɛ de bi zawahir ko an ma sara'ir ko ala bi o tawaliya kɛ ala de bi jɔ gundo kɔrɔ k'a fɔ nin mun bɛ tan mɛ kɛnɛ kan ale kira bɛ se ka min fɔ n'a ye min y'i la kɛnɛ kan a b'i minɛ ten o tuma na an b'a fɔ ko silamɛ dɔ ani yahudiya dɔ bon o ye tafsiri dɔ ka kuma ye tafsiri dɔ ko la ko a fila bɛɛ tun ye silamɛ de ye o tuma na silamɛ dɔ ani silamɛ nafigi dɔ ayiwa silamɛ nafigi kɔni ko pɛtu f'u ka taa a kiiri tigɛ Abu Bun Ashrafi fɛ yen o tuma na u taara mɛ Tabari de bɛ nin kuma in fɔ ko tɔgutu huna huwa Abu
burdata abu burda ko de wele ni aya na ko etohut wakila ka abu bun ashraf do ko no abu burda tede ko ka abu bun ashraf de ko tarakiri injira ko de la mana ma min bala islam e fla de kelela kelengo angata ka abu bun ashraf fi kelengo angata kirafi wal maslame doni yahudiya do de kelela yahudiya ko kata kirafi islam nafigi ngono ko kata ka abu ashraf fi bon ni geti damado ende bala mais e togutu comme atemena ka siza togutu e boli wal ma boli sona wal ma kahin na wa iza qila lahum wa ni ko mogonnu ma fana ta'alu ayina de ila ma akana fema anzalallahu ala femi jini qur'ana kono wa ila rasuli akaka kiri takana kira yoro ra'aytal munafiqina o yoro be bin nafigu ye yasuduna ubu keredi anka kabo muhammadu ma sududan kere jenge dala ko te ko ni sahaba we ni sahaba ya ruwe ube ni ko willa ni islam do ko ay nyonje akase kirama ko chugodi wa iza qila lahum ta'alu ni uwele la ko ayna ila ma anzalallahu ala min jingi qur'ana na aka ta ka kiritike ula wa ila rasul aka na kira yoro la ka kiritike ra'aytal munafiqin o yoro be ibikra ka sahaba nafiki nuyi yasudduna anka yasudduna ubu keredi shi anka kabo e masududan kereshin dala mana parce que kabu buna ashrafun nu oluka kiritiyaro la surafe binne ni e surafe ndi dro e ka galo ke chen bo islamia duna islamia ti surafe ndo pa islamia e surafe danga ka bo baka danga ka ti baka danga mana ni ko nafigu ko ni mata ala ila man sallallahu ay na qur'ana ko mi wa ila rasuli akana kira yorola ko ara'aytal munafiqina o rabbe ibn nafigu ye yasudduna anka sududa ubu karashin ga bu imane alu ti flebli ma doken nan antita roshi qur'ana jingina kan nafigi nun de bushi nafigi nun te dore ala kirka sahaba ko sallallahu alaihi wasallam be kira se ngorodi unabi sigi unabi wuli unabi da mana sahaba bonya ala kira yere mana sahaba bonya ala yere o jugo da me sahaba o ya onde o an filɛ tan bi cogo min na sahaba kun bɛ ten de dɔw kun b'u sɛbɛ la dɔw ye nafigiw ye o bɛ tan de o kumana kira ka jɛkuluw bi ten de mɛ ala kira yɛrɛ y'o fɔ sɔlɔ a ko nabi ɲuman si ma ci kira si ma ci f'i k'a dɔn kira ni nabi ɲuman bitanatu so ni bitanatu khayri b'a bɛɛ nɔfɛ ko min kisira o de ye n'ala ye min kisi kira ko nabi ɲuman si ma ci ala fɛ kira si ma ci ala fɛ f'i k'a sɔrɔ kɛrɛfɛ maa juguw b'i nɔfɛ kɛrɛfɛ maa ɲumanw b'i nɔfɛ ko mɛ min kisira o de ye n'ala ye min kisi alors o ye kira yɛrɛ ye o kumana ni kɛrɛfɛ maa juguw b'i nɔfɛ ɲumanw b'i nɔfɛ a bɛɛ t'i jɛɲɔgɔn de ye alors mais ni jɛɲɔgɔn kira jɛɲɔgɔn yɛrɛ taara bonya kira ye mɔgɔ dɔw bolo o fana ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ kira sɛgɛn ka sɛgɛn jugumanba a bɔra jɛɲɔgɔn de la an bɛ s'a ma o kuranɛ de bɛ ka k'a bɛɛ fɔ mais ni se b'u ye u bɛ nin aya bɛɛ jɔsi ka bɔ kuranɛ ala kira nɔfɛ tɛ dɛ sahabaw nɔfɛ parce que sahaba ko bonya n'olu bolo ala kira yɛrɛ ye ala bɛ ka k'a fɔ dɔw man ɲi e ko a bɛɛ ka ɲi e ye jɔnni i kafiriyara ayiwa kalimata kufuri i y'a ye u kun bɛ kira yɛrɛ fa o a jɛɲɛ yɔrɔ dɔw tun bɛ yen u labɛnna de k'u b'a faga u y'a jɛ de mɛ ala y'o de fɔ k'u b'u kale nkalonfin kan ko k'a sɔrɔ u ye kafiriya kuma yɛrɛ de fɔ limaniya kɔfɛ u kafiriyara ko o hamina ni fɛn ye k'u bɛ kira faga o lamiya naadu ala m'o d'u ma ala ka n'an dan jugu o sahaba jugu ninnu dɛ o défense tala ninnu bɛɛ ye o tulakaw ninnu de
o denw n'u u mɔdenw olu de bɛ yen ko juguman yɛrɛ ti sa wala i y'a dɔn n'i y'o fɔ dɔrɔn silamɛya kɔni n'a tɛ se ka jɛ bilen parce que ala filɛ ka dɔw tɔgɔ fɔ ala kira jɛɲɔgɔnw na mɔgɔ jɛɲɔgɔn de ye sahaba ye mɛ ni sahaba bɛɛ kɛra waliyu ye a kira kun ti sɛgɛn dɛ maa tɛ se ka kɛ nafigi ye n'i ma kɛ sahaba ye o silamɛ kɔni f'i ka tuubi de n'i ma tuubi kɔni i tɛ se ka kɛ nafigi o kumana selila nafigiw de bɛ ka fɔ ala fɛ minnu bɛ ala kira tile la i y'a dɔn olu ye sahabaw kɔni voilà voilà non u kafiriyara o mais u bɛ kira ka misiri kɔnɔ ye o nin fɔra cɛ min ma a tun bɛ seli kira ka misiri de kɔnɔ kira de y'a ka alimami ye mais ala ko a kafiri ko mɔgɔ kana seli a su mais a ma misiri bila o sahaba de don na fa kaifa a ko cogo jumɛn don iza asabatuhum musibatun ni balawu jigɛnw ka ala fɛ bima qaddamat aydihim u yɛrɛ ye nin baara jugu min kɛ o kɔfɛ ja'uka tila ka ne muhamadu yɔrɔ la kun yahlifuna billahi u bɛn'u sɛbɛ kɔrɔ kale ala la in aradna ko olu ma foyi ɲini illa ihsanan fɔ ɲumankɛtɔ wa tawfiqan ani sababa bɛn ulaika a ko o tigilamaw allazina olu de ye mɔɔ ye ya'lamu Allahu ala bi fɛn dɔn ma fi qulubihim fɛn min b'u dusukun na farid anhum i kɔ d'u ma wa izuhum u waju wa kul kuma lahum kafiri ninnu fɛ fi anfusihim u ni yɛrɛ la qawlan i ka kuma f'u ye baligan min ti b'u kɔnɔ y'a dɔn ala t'a fɔ kira ma taa nin fɔ kafiriw ye la wa kul fi anfusihim qawlan baligan kuma f'u ye min ti b'u kɔnɔ fɔ k'u sa a ko cogo di fa kayfa iza asabatuhum musibatun o kuma na u bɛ nin nafigiya in na u bɛ ala kira nɔfɛ n'o ye kira ka sahaba jugu ninnu ye minnu y'a janfa n'u tubira limaniya ma dafa hali bi u tɛgɛ ni silamɛya juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛnɛma ko o tigilamaw bi kɛ cogo di iza asabatuhum musibatun ni masiba y'u sɔrɔ bima qaddamat aydihim u yɛrɛ ye nin baara jugu min kɛ n'a tiɲɛn'u bolo n'ala ye ɲangata jiriw la diɲɛ na yan summa ja'uka o kɔfɛ u jigi tigɛlen bɛna ye muhamadu yɔrɔ la u tuubitɔ yahlifuna billahi nka u bɛn'u sɛbɛ kɔrɔ kale ala la maa bɛ kale ala la tuma min na o b'a sɔrɔ i donna diinɛ na sa dɛ a ma kale boli la u ma kale lata la u kale na ala de la mais nkalon don u bɛn'u kale ala la muhamadu ye in aradna illa ihsan ko an ka nin ko in na an ma foyi ɲini na ni ɲɛni tɛ wa tawfiqan ani sababa bɛn parce que anw taara ninnu fɛ taar'u na kiiri in tigɛ bonya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa danaya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ u kana an filɛ o jugu ye ayiwa an tun bɛ ɲɛni de ɲini mais an ma juguman ɲini a na ulaika allazina o ye mɔgɔ nin ye mɔgɔw de ye ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wallahi fɛn b'u dusukun na ala b'a dɔn nafigiya la o kumana mais silamɛw kɔni t'a dɔn ya'lamillah ma fi qulubihim ala de b'a dɔn min b'u dusukun na o kumana minnu tɛ ala ye olu t'a dɔn olu b'u filɛ jumɛn silamɛw don an ka sahabaw don ala kira ka sahabaw don silamɛw don mais o kumana mais ala kɔni b'a dɔn elezina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fɛn b'u dusukun na ko ala b'a dɔn jumɛn na minan nifa'i wa kazbihim fi uzrihim nafigiya b'u dusukun na n'u filɛ ka nkalonba min tigɛ k'a fɔ u bɛ jo ɲini na farid anhum muhamadu i kɔ don ka b'u ma i kɔ don ka b'u ma hɔrɔn ye kana u bugɔ kana ɲangata k'u la u ye nin nafigiya min kɛ i kɔ don bi mana isfa yafu ma na wa izuhum waju wa qul lahum fi anfusihim nka i ka fɛn f'u ye u yɛrɛ la qawlan balighan kuma f'u ye min b'u t'u kɔnɔ dɛ mu'assiran fihim ay ajziruhum liyarji'u an kufrihim
tasuma dauka u ka segin ka b'u ka kafiriya la mais k'a sɔrɔ u bɛ misiri de kɔnɔ kira kɛrɛfɛ u bɛ se wa ghliz alayhim wa ma'wahum jahannam aha ya ala ye nin fɔ kira ma yɔrɔ dɔw la tasuma da nafigiw kan ka na bɔda k'u yɛrɛ u bɛ tila ka na jahanama de kɔnɔ wal munafiqina wa ghliz alayhim kafiriw kɛlɛ nafigiw kɛlɛ o tuma na ni min kɛra nafigi ye n'i bɔra kafiriya la ka don nafigiya kɔnɔ i na kɛ sahaba kɔni kira tile la kɔni o nafigiw de bɛ bolola hali bi o fo ka diɲɛ wuli fana u ti changer u ti yɛlɛma dɛ tiɲɛ talen de don kabiri ani kabiri o bɔra ɲɔgɔn na ka na de e y'a faamu وما أرسلنا من رسول وإكاد أن على ما كرا شيشي إلا ليطاع كرا جيكون يا خلابتو بإذن الله ني على يركا جي ولو أنهم ناصر النافقي نونو إذ ظلموا مامنا نو يتونيك أنفسهم يركونا جاءوك نو كنا نا يورو لا وتوبلي فاستغفروا الله نيغا على يافديلي واستغفر لهم الرسول نكرا يركون على يافديلي وي لوجدوا الله نافقي نونو كومبي على سورو توابا على توبرا رحيما ina masai hukumbe ala sɔrɔ a tubira u kan tawwaba na hukumbe ala sɔrɔ tubi masai ala kun bɛ tubi u kan rahimana ala bɛ hinɛw na mais nin bɛɛ kɛra u mana koyi ni maa min y'a fɔ u b'a fɔ an y'a kɛ kiiritigɛ yɔrɔ dɔ tɛ wa an y'an da tigɛ ye n'a ka di ye i t'a tigɛ kira fɛ kɛ n'a ka di ye i t'a tigɛ yɔrɔ wɛrɛ anw y'an da tigɛ yɔrɔ wɛrɛ mana kuranɛ k'u ma fala wa rabbika ne kalena muhammadu imana la yu'minuna uti limaniya abada hatta fo yuhaqqimuka fuke de ko ga kiri tigala fima shajjara bainahum fe min mana teme oni nyonje summa segi la yajidu uti soroli ke fi anfusihim harajan uti sukuna harajan de kunjila mimma kadaita muhammadu e kiri min diga wa yusallimu fuku yaradi tasliman yaradi yarala wa ankum faridanhu wa izum fi kullu fi qawlina wa ma arsalna min rasulin walau annahum iz zalamu anfusahum na'am ako mɔgɔ ninnu tuma min na n'u ye k'u yɛrɛ tɔɲɔ ka muhamadu to yen ka taa silamɛw ka kiiri di kafiriw ma ja'u ka n'u kun sɔnna ka segin ka na muhamadu yɔrɔ la u tuubi denna ma k'a fɔ muhamadu an kɔni nimisara an nimisara an yɛrɛ y'a dɔn an ye min kɛ nin ye a man ɲɛ nka an seginna ka na i ka yafa ma ni ala sɔnna an tɛ taa kiiri di maa si ma bilen e yɛrɛ ko u ma sɔn o de ma u y'a kɛ k'a tiɲɛ ka tila ka jɔ a tiɲɛnen kan wa hali sini an b'a kɛ mana kuranɛ in de ko hali n'u kun nana fastaghfirullah n'u kun nana ne ala yafa deli wastaghfara lahum rasulu ni kira kun ye ne ala deliw ye la wajadullaha tawaban rahiman b'a sɔrɔ ne ala ye tubi masa ye hinɛ masa kun bɛ a minɛ quoi mais u ma sɔn o ma fala wa rabbika muhammadu ngalena i mana la yu'minuna maa si tɛ kɛ mumini ye hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum f'u k'e de k'u ka kiiritigɛla ye fɛn na ni min donn'u ni ɲɔgɔn cɛ ayi n'u ye to yen ka taa yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa mana o kɛ o tɛ mumini a faamuna summa la yajidu fi anfusihim haraja wa fana e mana kiiri min tigɛ u kana degun si o la u yɛrɛ la bilen mimma kadoita kiiri min tigɛ wa yusallimu taslima wa u k'u yɛrɛ di yɛrɛ de la k'a fɔ nin kiiri min tigɛra muhamadu fɛ nin bɛɛ n'a ma wa an jɛna ni nin parce que kira tun bɛ kiiri tigɛ u tila ka muruti k'a fɔ nin ma tigɛ ka ɲɛ nin ma kɛ laadiriya ye kɛnɛ jala kan a tɔgɔ ye di toujours Tabari de bɛ nin bɛɛ fɔ Zubairu ale ni cɛ dɔ kɛlɛ la
u ye ɲɔgɔn cɛ ka na alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam o kɛlɛla jiko de la ayiwa Zubairu nana ni cɛ ye u nana alakira yɔrɔ la kisi nɛɛma b'a ma u fila bɛɛ ye silamɛ de ye u fila bɛɛ ye kira ka sahaba fila de bon ama nin ma fa tɔgɔ k'a la iktafa bi Zubair iktafaitu bi Zubair a ko Zubairu nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam faqada an-nabiyyu li salihi Zubairi Zubairu ni cɛ in kira ye kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kiiri daja Zubairu la faqala rajulu in kana ibnu ammatika ko hali n'a sɔrɔla i bɛna kɛ den don i man ka kiiri tigɛ tan parce que i ye kiiri tigɛ k'a daja i bɛna kɛ den la ni ibnu ammatika i tɛnɛmuso den la i y'a dɔn nin ye k'a fɔ kira ma dɔrɔn kiiri tigɛ cogo man ɲɛ alors mais jɛnɛ bɛ ka nin fɔ selila waanɛ dɔ min bɛ seli alakira yɛrɛ kɔfɛ n'a fɔra sahaba bɛɛ kan o tuma na nin kun tɛ sahaba ye wa alors sahaba nafigi de don mais a y'a kira ka kiiri gosi ko a man ka kɛ tan ko hali n'a sɔrɔla i tɛnɛmuso den don i man ka tigɛ tan parce que nin ma tigɛ tiɲɛnkan mana k'o yɔrɔ la ala sɔrɔla ka nin aya in de jigin ko walahi aw ti kɛ mumini abada fo a ka Mamadu de k'a ka kiiri tigɛla ye wa n'a ye kiiri min tigɛ a kana degun yɔrɔ sɔrɔ o la a dusukun na a ka jɛn n'o kiiri ye k'a yɛrɛ di o ma e ɲɛ b'a la walaw anna katabna alayhim hali n'a sɔrɔla ni ala kun ye sɛbɛnni kɛ an iqtulu anfusakum ko a y'a yɛrɛ kun kɛlɛ aw ukhruju min diyarikum walima a ye hijira ka bɔ a ka sow kɔnɔ ma faalu nafigi ninnu t'a kɛ abada illa qalilun fo n'a kɛra maa dɔɔni ye dɛ minhum mɔgɔ ninnu na walaw annahum faalu ka sɔrɔ n'u y'a kɛ ma yu'azuna bihi u bi waju ni fɛn min ye alakira fɛ lakana khayran lahum o de hɛrɛ ka b'u kan wa ashadda tasbitan wallahi o de kun ye fɛn gɛlɛnba ye u ka limaniya sabatili la o de kun b'u ka limaniya sabati k'a fɔ muminiw don wa izan o kuma n'o kɔni kun kɛra la ataynahum ni ala kun b'u sɔn min ladunna ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ ajran sarala aziman sara min ka bon wala hadaynahum wallahi ngunu kama siratan k'u bila sira kan mustaqiman sira min tilennen bɛ i y'a ye cogo di walaw anna katabna alayhim n'a sɔrɔla ne ala kun y'a faridaya u kan an iqtulu anfusakum ko a y'a yɛrɛ fa yɛrɛ faga tɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ fa ye an iqtulu anfusakum a y'a ka jama kɛlɛ i yɛrɛ somɔgɔw a y'olu kɛlɛ minnu banna silamɛya ma mana u binna aw kan u y'a tɔɲɔ a y'u kɛlɛ mana n'an ko ma a y'a yɛrɛ fa o de ye o ye walima yɛrɛ k'a f'u ma a ye bɔ a ka du kɔnɔ a ka hijira hali n'a ma kɛlɛ kɛ anw taatɔ filɛ Madinɛ bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Madinɛ bɛɛ ka na o tuma na ko a ye bɔ a ka sow kɔnɔ ma fa'aluhu illa qalilun minhum ma fa'aluhu nafigi ninnu tɛ sɔn u t'a kɛ fiyewu illa qalilun fo n'a kɛra maa dɔɔni ye dɛ minhum u la walaw annahum fa'alu nka n'u kun sɔnna ka alakira labato a b'u wele ka na min ma ni k'o kɛ u bɛ bila fɛn min na n'u bɛ waju n'o ye k'a fɔ a ye tugu kira kɔ a ye tugu ala kɔ walahi o hɛrɛ kun ka b'u yɔrɔ wa ashadda tasbitan wa o de kun ka ɲi u ka limaniya sabatili la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan na wa n'o kun kɛra la'ataynahum min ladunna ajran azima ne ala kun n'u sɔn sara la sara min ka bon dɛ n'u kun y'a kɛ nin kɛcogo ɲuman in na wallahi n'u sara la sara min ka bon wa hadaynahum siratan mustaqima ne ala kun n'u kanda ka bila sira kan sira min tilennen don wa man yuti illaha
wa man yuti illa ni mami ala bato war rasula ka ala kira la bato aulaika o tigila maw ma allazina olu faralen bɛ maa kan an'ama Allahu alayhim ala nɛɛmana mɔgɔ minnu ye minan nabiyina kabini nabi ɲumanw na wasiddiqina ani tiɲɛtigiw la washuhada'i ani seedusiw la wasalihina ani ɲumankɛlaw wa hasuna ulaika wa cɛɲɛni kɛra ninnu na rafiqan n'u kɛra maa min jɛɲɔgɔn ye lahara alijinɛ kɔnɔ kɔni zalika al-fadl zalika lifadlu a ko i k'a dɔn nin pusamandiya in min Allahi nin bɛ bɔ ala yɔrɔ dɛ kafa billahi ala wasara aliman jɔn dɔnbaga ye ala wasara illaha war rasula a ko ni maa min ye ala bato ka ala kira labato ulaika ma allazina an'ama Allahu alayhim olu faralen bɛ maaw de ka alijinɛ kɔnɔ lahara ala yɛrɛ hinɛna maa minnu na nabiyina was-siddiqin kabini nabi ɲumanw ni siddiqinaw la wash-shuhada'i ani seedisiw was-salihina ani ɲumankɛlaw hasuna ulaika rafiqa ni maa min ye olu sɔrɔ jɛɲɔgɔn ye i ye jɛɲɔgɔn ɲumanw sɔrɔ ala k'o nɔgɔya na zalika al-fadlu min Allah a ko i k'a dɔn nin pusamandiya in min Allahi nin bɛ bɔ ala de yɔrɔ wa kafa billahi aliman ala wasara jɔn dɔnbaga ye ala b'a ka jɔn dɔn na ya ayyuhal ladzina amanu aw mɔgɔ minnu ko limaniyara khuzu hizrakum a y'a ka jando n yɛrɛ la ta kosɛbɛ fanfiru n'a bɛ bɔ a ka bɔ subatin a jamakulu awinfiru walima a ka bɔ jami'an ɲɔgɔn fɛ a jɔra ye wa na ya ayyuha allazina amanu aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la khuzu hizrakum a y'a janto a yɛrɛ la a y'a janto a yɛrɛ la aw bɛ juguw nɔfɛ juguw baw nɔfɛ o tuma na ala yɛrɛ de ko adamadenw ko khuzu hizrakum a y'a janto a yɛrɛ la a jugu la fanfiru n'a bɛ bɔ ka taa kɛlɛ kɛ walima n'a bɛ bɔ ka taa kɛlɛ labɛn a ye bɔ subatin a tilatilalen n'o y'a ja a tilatilalen dɔw bɛ bɔ nin kari in fɛ dɔw bɛ bɔ kari dɔ in fɛ dɔw bɛ bɔ kɔfɛla yɛrɛ fɛ mɛ o b'a sɔrɔ a ka masadu dɔnnen don a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ye o ye kɛlɛ fɛlɛ dɔ ye an bɛɛ kana bɔ ɲɔgɔn fɛ an ka jama tila ko a bɛ se ka bɔ ten o walima a bɛ se ka bɔ fana jami'an k'a kɛ kɛlɛkuluba kelen ye so kɔfɛ k'a ɲɛsin dugu ma o fana bɛ se ka kɛ mana a ye nin fɛn o fɛn kɛ diɲɛ bɛ ni nin bɛɛ ye kɛlɛ kɔnɔ a bɛɛ ye kɛlɛ fɛɛrɛ de ye mɛ min b'a bɛɛ ɲɛ khuzu hizrakum a y'a janto a yɛrɛ na wa inna minkum i k'a dɔn maa bɛ aw la o laman nkale na o ye mɔgɔ ye la yubati anna o bɛ n'i sɛbɛ kɔrɔ sumaya o fa ina asabatukum musibatun ni balawu y'aw sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la ye qala o b'a fɔ qad tiɲɛ yɛrɛ la anama Allahu alayya ala ɲɛna ne ma bi koyi islam akun mahum ne ma taa ninnu fɛ shahidan kɛlɛ kɛnɛ seereya ba ne ma kɛlɛ kɛnɛ seereya ala ɲɛna ne ma dɛ o tuma na ala ye fɔ wa in minkum wa in minkum laman wallahi a bɛ muhamadu jɛɲɔgɔnw la i ka sahaba ninnu na laman ngalina maa b'u la la yubati anna o b'a yɛrɛ solo sala o b'a yɛrɛ solo sala ne hakili la o segu bamanankan ye a t'a yɛrɛ fari fɔni n'a fɔra an ka taa kɛlɛyɔrɔ la i b'a segintɔ ko cakɛrɛ ma ɲinɛ n ka kɔtɛrɛ kɔ ayiwa tɔw sera fɔ mɛ ale n'an bɛ kɔtɛrɛ ta kumana n'a ye kɔtɛrɛ ta kulu filancɛw de don a bɛ sumaya sumaya k'a ɲɛma da a ti teliya ala y'o de fɔ la yubati anna ni ma fɔ kafiriw kɔnɔ nin fɔra ale kɛra ka sahaba dɔw de u bɔtɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ko mɔgɔw b'u la laman
ngalena la yubati anna olubu solo salade ku sumaya jama kofe ku meru ka ko jate fa ina asabatukum musibatun ni kɛlɛ tiɲɛna aw silamɛw bolo dun a b'a fɔ ala ye ne bɔ bi koyi ala hinɛ nana ɲɔ tɛ an kun t'a su fɔlɔ ye o b'a sɔrɔ a y'i den ka kɛlɛ lajɛ a ma don o tuma na ni se kɛra silamɛw la ale bɛ ala tanu ko ala ɲɛnama koyi ne kun tɛ kɛlɛ yɛrɛ ɲɔgɔn terikɛ yɔrɔ la ne ma far'u kan ɲɔ tɛ ɲɔ sɔrɔ ne sara na wala ina sabakum fadlun nga n'ala ye dayɛlɛli kɛ dun ko silamɛw sera dun min allahi ka bɔ ala yɔrɔ la yaqulanna i bɛ nafigi kɛ kan mɛn an a kɛra mɔnɛ ye lam takun bainakum ko ala kun kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ wa bainahuma ani ninnu cɛ mawaddatunu kanubaya la ya laitani ne ta wuyo tɛrɛ kuntu ma'ahum hali ne kun ka y'u cɛla ye sa wa afuza ne kunna nin yɔrɔ sɔrɔ bi nin yɔrɔ la nin yɔrɔ min ka bon i y'a ye sa o tuma na ni kɛlɛ ɲɛna k'a fɔ silamɛw gɛɲɛna a bɛ mɔnɛ kasi ko ne ta wuyo tɛrɛ hali ne kun ka ye ninnu jɛra fa fawzan hali n'o kɛra ne kun bɛ nin yɔrɔba sɔrɔ ni u sera kafiriw la duw cira nin ɲɔ nafoloba nana musow minɛna jɔnmuso bɛ fa bɛɛ fɛ nin tilayɔrɔ la ne kun na n da sɔrɔ koyi o tuma na i y'a ye sa nin tɛ kafiri kɔni selila nafigi kira ka sahaba nafigiw de ye ninnu ayiwa ayiwa bɛɛ ye nin kuma kelen de ye k'a fɔ n'a fɔra a ye bɔ an ka taa kɛlɛ kɛ ka saqaltum ila al-ard a b'a aw woyo duguma de k'a k'i n'a fɔ banabaatɔ dɛsɛli donc tasaqaltum ila al-ard o tuma na k'i sigi duguma yɛrɛ tɛ mais n'a fɔra an ka taa kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu kan ka bɔ depuis sɔgɔma 7 heures 9 heures y'a sɔrɔ hali e ka so yɛrɛ mana ma bɔ dumunikɛyɔrɔ la fɔlɔ i y'a dɔn tasaqaltum lala abdu bɔliko tɛ kɔnɔ na falyuqatil fi sabilillahi mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni na allazina mɔgɔ minnu ko don yashruna alhayata ad-dunya minnu ye diɲɛ ɲɛnamaya san bil akhirati ni lahara ye wa man yuqatil fi sabilillahi ni maa min ye kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni kama fayuqtal ni fagara aw yughlab walima i sera fasawfa a mɛn o mɛn nutihi ni ala bɛna o tigi sɔn ajran sarala sara min ka bon فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة maa minnu ye u ka diɲɛ feere lahara la olu ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ kɔrɔtali kama dɛrɛ u kana nafigiw lajɛ naam ومن يقاتل في سبيل الله ni maa min ye kɛlɛ kɛ ko i bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ فيقتل i yɛrɛ fagara أو يغلب walima i sera jugu la سوف نؤتيه أجرا عظيما a mɛn o mɛn ne ala bɛna e sɔn sara la sara min ka bon dɛ parce que i tora kɛlɛ la i bi sa i ma to kɛlɛ la i bi sa o tuma na min sɔnna k'a yɛrɛ di ne bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ i sara walima i sera o tigi sara ka bon ne ala na وما لكم a ko mun donna aw silamɛw ma لا تقاتلون n'aw ti kɛlɛ kɛ في سبيل الله ala ka diinɛ dɛmɛni kama والمستضعفين ka sɔrɔ dɛsɛbaatɔw من الرجال kabini cɛ tuubilenw na والنساء ani muso tuubilenw والولدان ani silamɛdennu الذين minnu ko don يقولون olu bɛ ka kule ربنا u bɛ k'a fɔ an man ɲi أخرجنا من هذه القرية الظالم akhrijina ala anw bɔ من هذه
القرية كبون دقوينا الظالم أهلها دقوم من سيبو كرسومو كراتوني كلاوي واجعل لنا عليك كلك أوني من لدنك كبو إير على يورو وليا نيما نيمانا واجعل لنا عليك كلك أوني من لدنك كبو إير على يورو نصيرا دمن بانيمانا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أي نقول لك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله نعم إسلام ومندونا أو ما نافرت فوني على كدين قرطالي جهادي لا نعم والمستضعفين من الرجال والنساء كسر مغلا فلون أو كجولا أني مسولا أني دمسنونا أولو تنولدو وببلولا وبقى كقولة كأودي ويلي وبقى كقولة كعلى دي ويلي كو أون تنيون بين نين تكوين كنا نين تكوين مغو كم كأون تنيون ومن الجن بتو وبلولا ني أوتة وبقى كعلى دي ويلي كافو على أمبو نين تكوين نتكوين مين سجباو dugutigiw kɛmɛ tɔɲɔnikɛlaw ye olu yɛrɛ ye dugudenw de ye mais olu tubira min kɛ u ka hɛrɛ banna kumana u bɛ ka ɲangata jɔnw b'a la hɔrɔnw fana b'a la mais i tubira dɔrɔn i mangoyara feere ti k'i ma sanni ti k'i bolo n'i banana maa ti t'i filɛ o n'a ɲɔgɔnna n'i sara dɔrɔn i ka kabila de b'i su don maa wɛrɛ mago t'i la o kumana ko mustad'afuna mɔgɔ lafulen من الرجال والنساء والولدان ودوا أبمنا مغلا فلين وكره وبقى كقولة كعودة ويلي وقتو بقولنا منا ندي مغامرون كنتو برامغا على هجرة كرا في صلى الله عليه وسلم كان مدينة على مغامرون بمغاين نسيفوي توي ube mara de kono olu de nyani na fembe daruka mana qur'ane bi ka islame o shu ko ka keleke pour que kata mustadafuna nunu mbo bolola ka bo sengen kono mana mustadafuna nunu kumbe mun fo el mustadafina olu ba fo de rabbana ya mai akhrijna on bosa min hadhihi alqaryah enin dugu ngono ezalimi ahluha femi dugu la mo karato nyoni kala ya ala ambo ya nani sedo ye semi mina ambo numbulu waj'al lana min ladunka waliyan opmana ala nyema nyumande ama kabo ere ala yoro nyota nsengana ya waj'al lana min ladunka nasira opmana dememba nyumande ama memba andeme nyota nsengana ala opmana ko buga ko kule minge ala la kambe awde mana muna abisuma ya nati muruta ka dine ndeme ka abalima de ko non bodde kuna na allazina amanu مؤمن غدو من لمن يرى يقاتلون قلوب كلك في سبيل الله على الدين الدمني نوفل والذين كفروا كافر نيسا يقاتلون قلوب كلك في سبيل الطاغوت الشيطان الدمني وقاتلوا اسلام واي كلك اولياء الشيطان شيطانك وليون ان كيد الشيطان يكادو شيطان كدبالي كان ضعيفا شيطان كدبالي كافشين شيطان كدبالي كافشين parce que limaniya mana jɔ ale ɲɛ dɔrɔn a b'a kari nka fɔ a limaniya ka kɛ tiɲɛ ye dɛ kɔrɔtitigi bɛ yen n'a y'a kɛru mɔgɔ mɔgɔ kan a bɛ sa o yɔrɔ bɛɛ mɛ tanganan t'i la foyi t'i la n'i jɔ n'i ka ala danaya ye n'a y'a gosi kan a bɛ jigin walima a yɛrɛ bɛ sa bilahi mɛ a bɛ kɛ ni imanu de ye el khalis imanul khalis a tɛ se fiyewu walahi bil imanil khalis kira ka sahaba jumɛn don a bɛ ka ala ka kɛlɛbandiya ni ɲumanya fɔ a bɛ ka wajuli kɛ a ko ni ala ye hali n'i ye pɔsɔni min i ti sa o ko a ma ko hali pɔsɔni yɛrɛ a ko hali pɔsɔni dɔ sinna ka ko ale bɛna ni pɔsɔni ye ka taa pɔsɔni daji kan a y'a minɛ n'a ko Allah bilahi a y'a min k'a ban u ko n'a wɔsi ji tɛ a ma foyi k'a la mɛ hali ni kun y'a kɛ sama kɔnɔ a b'a fa limaniya c'est-à-dire limaniya fɛn dɔ de bɛ adamaden yɛrɛ bɛɛ la quoi hali tubabuw yɛrɛ jɛnen don n'o ye
fɛn dɔ fanga dɔ de bɛ adamaden yɛrɛ la kowa halikiya dɔ bɛ adamaden bɛɛ la mais dɔw bɛ se k'u ka tɔka utiliser dɔw tɛ se tɔka yi dɔw bɛ se k'a utiliser hali u yɛrɛ farikolo la a bɛ bana dɔ kunbɛn n'i y'a tila cɛ tan ni ɲɔgɔn cɛ a b'a bɛɛ faga o kɔfɛ fana u bɛ se ka u ka tɔka utiliser ka ko ja ɲɛ dɔn ka sɔrɔ a ma se ka se k'a walanwalan ka sɔrɔ a ma se dɔw bɛ se ka tasa a bɛ bɛɛ la quoi mais dɔw de bɛ se k'u ta labaara dɔw bɛ se k'u ala ye bɛɛ da o tɔka bi adamaden bɛɛ la mais minnu bɛ se k'u ta labaara u bɛ se ka kunnafoni dɔ d'i ma sisan k'a fɔ nin ko in kɛra yan jinɛ t'a f'u ye dɛ u yɛrɛ farikolo dilan cogo de ye u bɛ se k'a utiliser ka ko caman kɛ n'a ye o bɛ adamaden bɛɛ la han bon o ye ala yɛrɛ ka adamaden dacogo ye o kumana ko inna kayda shaytani kana da'ifan shaytane ka dabali ko aka fiɲɛ kojugu limaniya b'a kari a lajɛ kɛ silamɛ cɛ joli nana fɛn min daminɛna muso kelen kira ni muso kelen ani a tɔgɔ ye di denmisɛnnin kelen han Seydina Ali diinɛ daminɛna ni ninnu de ye o sera ka jazira bɛɛ minɛ cogo di ka arabu jamana bɛɛ gosi k'u da cogo di bi quwwati l-iman n'o tɛ se jumɛn kun b'u ye se foyi hali u bɛ min don a t'u bolo mais ala y'u dɛmɛ na alam tara aha ayiwa an karamɔgɔ ko ten ko mutar tɛ wa ko fɛn dɔw bɛ yen k'u bɛ concentré ko fɔ abudaw ayiwa ko fɔ ka jiri sama ka gɛrɛ u yɛrɛ la mais sɔsɔli t'a la o sɔsɔli t'a la dɔw bɛ verre lajɛ k'a ci k'a sɔrɔ dabali tɛ fiyewu ko wa fɛngɛ dɔ de don a bɛ mɔgɔ yɛrɛ la quoi mais bɛɛ tɛ se k'a ta utiliser dɔw bɛ pan yɛrɛ n'u ka o kowa in ye dabali tɛ fiyewu na alam tara Muhammadu e ma yeli kɛ wa ila lazina kana mɔgɔw ma ila lahum kuma kɛra mɔgɔ minnu fɛ kufu aydiyakum a y'a bolo segi wa aqimu salata aw ka seli jɔ wa atu zakata a ka jaga bɔ falamma a ko tuma min na sa kutiba alayhim alqitalu ni kɛlɛ faridayar'u kan iza fariqun minhum jamakulu dɛkɛr'u la yakshawna an-nasa olu siranna kafiriw ɲɛ o ka khashyati llahi i n'a fɔ mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ cogo min na aw ashadda khashyatan walima yɛrɛ olu ka kafiri ɲɛsiranɲɛ bonyana ala yɛrɛ ye wa qalu olu ko rabbana ya maɲi lima katabta alayna alqitala e dun ye kɛlɛ sɛbɛn an ka cogo di lawla akhartana hali ni kun y'i muɲu dɔɔni ila ajalin karibin an ka waati suruma sɔrɔ qul wa wɛrɛ fɔ mata'u dunya qalilun diɲɛ damu a ka surun dɛ wal akhiratu n'i ka dɔ lahara khairun o de hɛrɛ ka bon liman ittaqa mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min siranna ala ɲɛ wala tuzlamuna wa a ti tɔɲɔ fatilan damaro juru bɔ ɲɔgɔnko la fatilu de ye i n'a fɔ ko n'i ye damaro wɔrɔ i ti damaro kolo sɔrɔ yan bɔn damaro kolo la fɛn fara jɛmani dɔ t'a kan n'i y'o bɔ a kan a damaro nu n'a fɛn cɛ jurunin min bɛ yen k'o de bɛ wele fatilu bɔn k'o de bɛ wele fatilu i y'a dɔn o ye dɔgɔya d'a fɛ mɛ fatilu yɛrɛ asulu ye fitinɛ da juru de ye alifatil fɛn min fugana fuganen juru mana siɲɛ caman u bɛ fitinɛ da juru wele fatilu na a ko cogo di alam tara ila allazina qila lahum a ko Muhamadu e ma mɔgɔw ye qila lahum kuma kɛra mɔgɔ minnu fɛ k'u fo aydiyakum ko a y'a bolo jɔ a y'a bolo jɔ parce que kira ka sahaba waati dɔ kɛlen sahaba ninnu murutira a dɔw
k'a fɔ kafiriw bɛ ka nin bɛɛ d'an kan an ka mɔgɔw de bɛ ka hijira dɔrɔn u bɛ taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔw la u bɛ ka an ka mɔgɔw faga u bɛ ka an ka mɔgɔw ɲani a Muhamadu an ti jɛni nin a to an ka kɛlɛ kɛ a to an ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ murutira dɔw murutira ko f'u ka kɛlɛ kɛ o tuma na Ala ko alam tara ila lezina qila lahum kufu aydiyakum ko aw ma mɔgɔw ye minnu k'u bɛ kɛlɛ kɛ n'an ko a y'a bolo jɔ a kana kɛlɛ kɛ a kana kɛlɛ kɛ a ye mun kɛ a y'a ka seli jɔ ka ɲɛ a ka jaka bɔ o tuma na aw k'a ɲɛsin o ma a ye kɛlɛ jɔ fɔlɔ dɛ kɛlɛ kuma ma se parce que kɛlɛ bɛ kɛ ni kodɔn de Ala ka dɛmɛ bɛ na tiɲɛ de don mais Ala ka dɛmɛ bɛ na ni kodɔn de ye kodɔn de kɔnɔ cɛ kelen mana bɔ k'i ɲɛsin kafiriw ma k'ale bɛ kafiriw fa wa a ka limaniya de don mais e kelen kun ka dɔgɔ kafiri tamakulu kɛlɛli la o tuma na Ala ka dɛmɛ tɛna e fɛ ko e ka se ninnu Ala ka dɛmɛ de bɛ se ka n'i fɛ i ka se ka fagali sɛbɛ ko kɛ i yɛrɛ ka sa tari ma faamu de o tuma na Ala ko ninnu ma de a ye kɛlɛ a kana kɛlɛ kɛ a y'a ka seli kɛ a k'a ka jaka bɔ kɛlɛ kuma ma se parce que o kuma in na silamɛw kun tɛ se ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ de bɛ f'i ye kira kun tɛ se ka ordre di a ka mɔgɔw ma k'u ka kɛlɛ kɛ a fanga t'u la a wari t'u kun a kɛlɛminɛn t'u bolo kɛnɛkanko de don kɛnɛkanko don mɛlɛkɛw bɛ yen jinɛw bɛ yen mais Ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a waati de kira kun tɛ se o don ka kɛlɛ kɛ mais minnu b'a a su comme n y'a f'i ye kira o kira cira nabi ɲuman o nabi cira bi taa na tusu i b'a bɛɛ kɛrɛfɛ bon o tuma na an b'u fa bi an ti jɛni nin kira ko la Ala ma ne yamaru ni kɛlɛ ye a min dira an ma bi o ye seli de ye ani jaka an k'an ɲɛsin o ma k'o kɛ an ka Ala kɔnɔ o tuma na a ko cogo di falamma kutiba alayhimul qital tuma min na sa ni kɛlɛ kuma sera n'u sera kɛlɛ ye ni kɛlɛ faridayal'u kan iza fariqun minhum yakhshawna an-nas jamakulu dɔw yer'u la olu siranna kɛlɛ ɲɛ kafiriw kɛlɛli ɲɛ i n'a fɔ i bɛ siran Ala ɲɛ cogo min na wa a ka jugu ka tɛmɛ Ala yɛrɛ ta kan u siranna kɛlɛ ɲɛ ka tɛmɛ hali Ala yɛrɛ ɲɛ siran ɲɛ kan i y'a ye bon ni nafigiw bɛ fan bɛɛ fɛ ni nafigi ninnu bɛ fan bɛɛ fɛ Ala ka don an n'u cɛ bon nafigiw bɛ yen ani siranw bɛ yen jitɔw bɛ yen mais ninnu kɔni n da juguyara dɛ fo ka juguya ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan na waqalu u ko rabbana an ma ɲi lima katabta alayna alqitala mun ye i ye kɛlɛ wajibiya an ka cogo di o kɛra i ye kɛlɛ faridaya an ka cogo di o tuma na u tɛ ka nin fɔ Ala ma koyi kuma de kɔrɔ bɛ yen kira kɛlen k'a fɔ ko Ala ye tiɲɛ di bi uzina lillezina yuqataluna bi annahum zulimu ayiwa o tuma na ko alhamdulillah o aya in nalen ni kɛlɛ wulila ayiwa ni kɛlɛ ɲaamina silamɛw bolo kuma dɔw la o tuma na mɔgɔ ninnu ko kira yɛrɛ de tun man ka yamaru di an ka kɛlɛ kɛ sisan ko Ala tun man ka kɛlɛ faridaya an ka nin waati in na o tun kan k'a to an ka fanga dɔɔni sɔrɔ hali bi o tuma na u bɛ ka nin de fɔ ko cogo di lawla akhartana ila ajalin qarib ko ni Ala kun y'a an kɔnɔ dɔɔni dɔ ka fara an ka jama kan an ka nafolo dɔ sɔrɔ ka kɛlɛminɛnw dilan an bɛ se k'a fɔ an bɛ kɛlɛ mais kɛlɛminɛ ma labɔli kɛ fɛn d'an bolo kɛlɛ kun man ka d'an ma sisan jɛn de bɛ nin fɔ kira ka sahaba dɔw tɛ de la ilaha illallah na Muhamadu a fɔ mata'u dunya qalil Muhamadu a f'u ye ko diɲɛ damu ko a ka surun ko a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ koyi wallahi a ka dɔgɔ diɲɛ waatinin dɔ de ye a ka dɔgɔ kojugu wa i b'a filɛ ko a ka dɔgɔ cogo min na a ka dɔgɔ ka tɛmɛ o ka kuma dɔw la fɔ Ala ni ce alhamdulillah an bɛ Ala fo anw ka denmisɛnniya yɛrɛ ni sisan cɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye dɔrɔn diɲɛ yɛlɛmɛna pewu Ala ye sinindaw minnu ma ka bɔ anw ka denmisɛnniya ka se nin waati ma i yɛrɛ b'a ye diɲɛ min kun bɛ yen n'i kun b'a kɔnɔ o tɛ nin ye bilen wallahi a yɛlɛmɛna bon mais i yɛrɛ b'a ye o kɛra waati joli kɔnɔ waati fitinini mais o ye n'i ye sini sɔrɔ
ñote joli sara ka ko awye an kamini demsene na kasibi ma chama o chama ma sambina ndafa a chama ma sambi saba dafa a chama ma samuga yara dafa mana jiyen ma ya kasuru wallahi malasali sodo na ya sɔrɔ i ma labɛn a kɛr'i la sinon waati do maa ti da yɔrɔ min na fana do danaya foyi t'a la an kɔni bɛɛ dalen don a la sisan bɛɛ ka suntigɛ hakɛ y'o dɔn sisan ne muso kɛ bɛ ka nin dilan cɛgana minnu bɛ yan ne kɔni na nin sɔrɔ ka dunkɔrɔ kɛ muso fɛ walima n terikɛ fɛ o bɛɛ jateminɛnen don ayiwa nka n bɛ sa don jumɛn diɲɛ bɛna bana don jumɛn n bɛna segin ala ma don jumɛn hali o tɛ jate la mɛ jate kɛlen kɔni don n'i bɔra yen k'an ka taa min kɛ nka n'i bɔra yan min bɛ taa k'i la dun o jate ma minɛ dɛ o kumana tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ ɲɛnamaya kalilu n'a ka dɔgɔ kojugu a ka dɔgɔ hali n'i ye si sɔrɔ a la i bɛ nimisa n'i ye si sɔrɔ bɛ taa laban mun na dɛsɛ tɛ ni buguw ma da i ɲɛ kan i ka vɛriw ɲini ka kabini sisan i t'i kuranɛ papiyew ye bilen ni lunɛti tɛ kabini o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ kɛra bakɔrɔba n'i y'i sigi fana n'i wulila k'i jɔ i kɔ i b'a fɔ maa min bɛ dugu ni dugu taama sigili dama b'o kɔ tɔɔrɔ kabini o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a ye i bɛ nɛgɛn de ye ayiwa bakɔrɔba tun bɛ kilo 60 taama tile kelen mɛ n'i ye degun kama i ye misiri kɔnɔ bi mataya segin ala ma walayi ala ko ten wa man nu amiru kisu fil khali ni ne ala kɔni ye si d'i ma a bi dali naga si bolo dɛ don o don n'i m'a fɔ gunbɛrɛkuru b'i dimi i kɔ b'i dimi bere b'i minɛ o bɛ fari ka bere o si t'a ɲɛ o bɛ tila k'i dɛmɛ kabini ye i kan ka hakili sɔrɔ a fa la yakilu ayiwa diɲɛ ɲɛnamaya lahara kɛrɛfɛ bɛrɛ tɛ dɛ an k'an jija an kana sɔn setanɛ ka sara ko in bɛ ban walahi pewu a bɛ k'i n'a fɔ an ma tile kelen kɛ yan ayiwa i ka balo diɲɛna yan i n'a fɔ taamaden i n'a fɔ e tɛmɛntɔ don o de y'a kɛcogo ye koyi walahi n'o y'i dan dɔrɔn i bɔnɛ na ala kana an ɲinɛ an da dɔw kɔ na a ko nka lahara do khayrun liman ittaqa lahara do ye hɛrɛ ye mɔgɔw ma minnu ye ala ka dan ko ye ala ko a to i y'a to o lahara ye olu ka hɛrɛ ye ala k'an ye olu la na wala tuslamuna fatilan wa k'a fɔ fana masa min do i tɛ tɔɲɔ dɛ n damaro jurukisɛ n'i bɔ ɲɔgɔn la n'i ye ɲuman o ɲuman kɛ i b'a sɔrɔ i ɲɛ ye hali i tɛmɛntɔ mana gabakuru ta ka bɔ sira kan i b'a sɔrɔ ye hali i tɛmɛntɔ ka dɔ wele ko bɔ o yɔrɔ in na dingɛ b'i ɲɛfɛ c'est-à-dire ala t'i ɲuman tiɲɛ a mana dɔgɔya cogo o cogo ayiwa n'i ye misigara zarati bɔɲɔgɔnko kɛ hɛrɛ la i b'a sɔrɔ ayiwa n'i y'a kɛ tɔɔrɔ fana na yarahu i b'a ye na aynama takunu nka aw adamadenw a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa yudrikukumul mautu saya b'aw sɔrɔ ye dɛ walaw kuntum hali ni aw kɛra fi burujin karangaw la mushayadatin karanga minnu sɛbɛkɔrɔ jɔlen bɛ wa in tusibuhum hasanatun ni hɛrɛ ye u sɔrɔ yaqulu u b'a fɔ hazihi nin hɛrɛ min filɛ nin ye nin bɔra ala yɔrɔ dɛ nka ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ dun yahudiyaw b'a fɔ nin tɔɔrɔ min filɛ nin ye muhamadu tere ye muhamadu y'a fɔ hɛrɛ ni tɔɔrɔ nin bɛɛ bɛ bɔ ala de yɔrɔ mun donna nin jamakulu in ma o ti surunya yɛrɛ k'u bɛ ko dɔn
kumakan ɲuman na mun bɛ ninnu na u ti diɲɛ yɛrɛ kalama kuma yɛrɛ min bɛ fɔ u t'a si dɔn a kan bɛ yahudiyaw de ma kumana ni tɔɔrɔ nana o y'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ sigi la Madinɛ ni Ala ye hɛrɛ min kɛ u b'a fɔ ko nin bɔra Ala yɔrɔ ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u b'a fɔ nin ye Mamadu tere ye o kuma na tafsirikɛla dɔw ko kuma in bɛ yahudiyaw de kan dɔw ko la k'a bɛ silamɛ nafigiw de kan minnu kɛra silamɛ ye mais silamɛya ma sabati k'u bolo o kuma na n'u ye hɛrɛ sɔrɔ u b'a fɔ Ala y'an sɔn nka ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u b'a fɔ nin ye Mamadu nɔ ye dɛ anw donna a ka diinɛ na o de ye nin zamaw sinon n'an kun y'a to yen n'anw kun ma don a ka diinɛ na nin tɔɔrɔ kun t'anw sɔrɔ munna Ala ko Mamadu m'a f'u ye la a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Ala de yɔrɔ hɛrɛ bɛ bɔ Ala yɔrɔ tɔɔrɔ bɛ bɔ Ala yɔrɔ mais a bɛɛ bɛ bɔ a yɔrɔ n'a kun nana ni hɛrɛ baara nana hɛrɛ bɛ na ni tɔɔrɔ baara nana tɔɔrɔ bɛ na. نعم ما أصابك من حسنة نيه هيرو هيرو سورو فمن الله وبرا على يرود وما أصابك من سيئات نيه تورو مي زورو فمن نفسك وبرا يرد يورو وأرسلناك وأني محمد جي للناس آدم دوما رسولا أني ككراي وكفى بالله على وسرا محمد شيري ككراي ما أصابك من حسنة فمن الله ni ɲuman min kɔni ni Ala y'o di adamaden ma o bɔra Ala yɔrɔ dɛrɛ n'i ye ɲuman sɔrɔ o bɔra Ala yɔrɔ o ye tiɲɛ ye o parce que ɲuman caman b'an bolo juru sara tɛ dɛ o bɔra Ala yɔrɔ de an filɛ ka filɛli kɛ n'an ɲɛw ye dɔw fiyɛnen don olu ti foyi ye mana o tɛ juru sara ye Ala y'o ni an na an bɛ ka kuma n'an da ye kuma ka gɛlɛn dɔw ma u tɛ se ka kuma fiyewu mana o tɛ juru sara o nin bɛɛ bɔra Ala yɔrɔ de nka sama asabaka min sayyi'atin nka ni walejugu min y'i sɔrɔ sa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ o bɔ n b'i yɛrɛ la dɛ o bɔ n b'i yɛrɛ la parce que Ala ye kanunu minnu bila ye n'i tugur'o kɔ a ka ca la gɛlɛya ni nɔgɔya kɔni o ye dacogo ye Ala yɛrɛ fɛ nka tɔɔrɔ dɔ bɛ yen o k'i sɔrɔ a ka ca la o yɛrɛ ka baara kɛlen وأرسلناك للناس رسولا ومحمد أن يجي مغبى دما للناس أن يجي بدما رسولا نيجي ككرا يري وكفى بالله شهيدا ونرى على وسرك كإشيري كويجدي الله أكبر صدق الله Suratu Nisa'i aya 79 na an jɔra yen nɔ ni Ala sɔnna san ayiwa ko sini ye juma ye tafsir tɛ yen nɔ mais ni Ala sɔnna n'an ma dɛsɛ sini an bɛ émission kɛrɛnkɛrɛnlen sigi aw ye ka bɛn nin wagati yɛrɛ ma ni Ala sɔnna an n'aw bɛna jɛ ka baro ka hakilinaw falen aw bɛ nafa min sɔrɔla tafsir la tafsir yɛrɛ bɛ tɛmɛna cogo jumɛn na nisɔndiya jumɛn b'aw la lajɛbagaw ni lamɛnbagaw arajow bɛɛ lajɛlen na san arajo Centro Sikaso arajo Tatakan Kayi arajo Saha arajo La Voix des Citoyens numéro 2 Kankaba Kobadani na arajo Bani Moptikaw fɛ yen nɔ arajo Daka Ɲɔnɔ Dɔgɔfiri ni Ala sɔnna a n'aw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baro en direct nin waati kelen na ni Ala sɔnna sini tafsir tɛ yen k'a sabu kɛ sini ye juma ye o tuma Ala k'o jira an kɛnɛ na Ala k'o k'a k'ala ye kama sɔli ala Muhammad salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.